कॉन्फ्रेंस करे रहा है। अचो तव्हां खे ॾेखारियूं। खासतौर शहर के अंदर ये फसादात ज़्यादा न बढ़ जाएं और ये किसी भी तौर पर इस शहर के, इस मुल्क के मफाद में नहीं है। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो अपने आप को इस पोजीशन में देख रही है कि हम कराची शहर में अच्छी खासी नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बली की जीत सकते हैं, हमारे तो बिल्कुल भी हक़ में नहीं है। तो जो लोग MKO के लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी ये करवाना चाहती है, तो भाई पीपल्स पार्टी तो अपने आप को जीतता हुआ देख रही है, तो पीपल्स पार्टी क्यों करेगी? ये हरकतें, इस किस्म के वाक़यात में जो मुलविस क़ुव्वतें होती हैं वो होती हैं जिनको इंतखाबात में अपनी शिकस्त नज़र आ रही होती है, जिनको वो पजीराई लोगों से नहीं मिल रही होती है जिसकी वो तवक्को करते हैं। देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है हुकूमत के लिए भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी। कराची शहर का माजी बहुत ही खौफनाक है, जो आपने अपनी आंखों से देखा है, हमने झेला है उसको। और कराची शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए जहां हज़ारों जानें बेगुनाह नौजवानों की शहर में गई हैं, वहां हमारी फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस की ने भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तब जाकर कहीं शहर का अमन बहाल हुआ और लोगों ने आसानी के साथ, खुलकर आज़ादी के साथ अपनी सियासी फ़ैसले करना शुरू किए, सियासत करना शुरू की। और ये सबके हक़ में है, ये किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं है, ये शहर के मफाद में है, शहरियों के मफाद में है, मुल्क के मफाद में है। ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है, जिस अंदाज़ में खुल्लम खुल्ला सियासी सरगर्मियों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से कराची के शहरियों को दोबारा हिरासा करने की, दहशत ज़दा करने की, खौफज़दा करने की कोशिशें हो रही हैं, ये वही हालात पैदा करने की मुझे साजिश लगती है जो माजी में शहर के अंदर रहे हैं। ये मैं मुतालबा करना चाहता हूँ केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट से भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन से भी। आप इस पे सख्ती से एक्शन लें जो लोग मुलविस हैं। मैंने तो पहले दिन भी कहा कि आप अदालती तहकीकात करवाइए। अगर उसमें सईद गनी का कोई किरदार नज़र आता है कि नाज़माबाद के वाक़े में सईद गनी किसी तरह से इनडायरेक्टली भी मुलविस है, तो आप मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करें। शहर का अमन व अमान ख़राब करने का हक़ न मुझे है न किसी और को होना चाहिए। अपने छोटे छोटे सियासी मफादात को हासिल करने के लिए हम पूरे शहर को एक तशद्दुद की आग में धकेल दें, ये किसी तौर पर भी किसी के लिए भी बर्दाश्त मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दरख्वास्त, जो गुजारिश हम कर रहे हैं, आज हमारी चीफ़ मिनिस्टर सिंध से भी मुलाकात हुई, मैं और वकार मेरी साहब गए थे। मुलाकात इत्तफाक़ से हमने उनसे पहले रख ली थी, लेकिन ये कल रात का फिर एक बदकिस्मत वाक़या हो गया, तो हमने उस पर भी उनसे बात की और यही उनसे डिमांड किया है कि कराची में अमन व अमान की बहाली के लिए इक़दामात किए जाएँ। पुलिस को, रेंजर्स को और इंतखाबात में अगर कहीं पाक फ़ौज भी आती है तो ये ज़िम्मेदारी उनको दी जानी चाहिए कि किसी भी शख्स को, बशमूल पीपल्स पार्टी के किसी शख्स को अमन व अमान अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने किया है, यकीनन ये इत्तलात, ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों के पास होंगी कि कौन कौन इसमें मुलविस है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर नहीं करेंगे उनको और शय मिलेगी। जब उनको शय मिलेगी तो फिर तबाही होगी, शहर के अंदर मज़ीद बर्बादी होगी। और ये बात हम तो बरमला अपने उम्मीदवारों को, अपने वर्करों को, अपने सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि अगर कोई लड़ाई करना चाहता है, कोई बदतमीज़ी करता है, कोई गाली देता है, बर्दाश्त करो। आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करो, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह से इस लड़ाई के अंदर अपने आप को झोंकें और हमें उसका नुकसान होता है। लेकिन ज़ाहिर है, अगर मैदान पर कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है ऑन ग्राउंड, और वहाँ कोई एक भी शख्स जज्बात में आकर कोई चीज़ ऐसी कर देता है जिससे किसी और का नुकसान होता है, तो फिर ये लड़ाई रुकती नहीं है और ये फिर लिसानियत की तरफ, फिर पता नहीं फ़िरकावारियत की तरफ कहाँ कहाँ इस मामले को ले जा सकता है। तो मेरी गुजारिश है एक मरतबा फिर कि हम ये चाहते हैं कि ये इंतखाबात पुरअमन हो। हमारे कैंडिडेट्स जहाँ जहाँ भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हमने उन्हें कहा है कि वो इंतखाबात में पुरअमन तरीके से हिस्सा लें, अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएँ, अपने आप को लड़ाई झगड़े से बचाएँ, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो इन कामों में ना ज़ाया हो और हम पॉजिटिवली कराची शहर के लिए कोई अच्छा अपना किरदार अदा कर सकें। वकार भाई की बात करना चाहता हूँ।
سعید غنی صاحب نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہیں. یہ جو کل افسوسناک واقعہ نی کراچی سیکٹر 11J میں ہوا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور اس سارے واقعات جو پے در پہ یہ سلسلے چل رہے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. متحدہ قوم موومنٹ کے خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے اور جس طرح سے وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے رہے، تو انہوں نے یہ سارا سیناریو انہوں نے ڈیولپ کیا. ناز آباد کا واقعہ اگر آپ دیکھیں، اگر وہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو وہ ویڈیو صاف بتا رہی ہے کہ وہ جو لڑکا اس واقعے میں جاں بحق ہوا، اس کی ہلاکت ہوئی، وہ بھی ان کی اپنی گولی سے ہوئی. اور وہ اس دن جب یہ واقعہ ہوتا ہے، ہمارے امیدوار مسلسل اور عارف قریشی بھی، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، 15 پہ اطلاع دی. پولیس وہاں موجود تھی، پولیس کی موجودگی میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے. اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ہماری FIR SHO نے وہاں قبول کرنے سے انکار کر دیا. ہم نے وہ ساری اپلیکیشن جو ہیں وہ TCS کے تھرو مختلف اداروں میں پولیس کو، رینجرز کو، دیگر متعلقہ اداروں کو، الیکشن کمیشن کو بھیجی ہیں، لیکن ابھی تک ہماری اس سلسلے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے. وہ FIR متحدہ قوم موومنٹ کی مدت میں کاٹی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ورکر وہاں زخمی ہوئے، کینڈیڈیٹ کی 3 گاڑیاں جلیں اس کے اندر. وہ سارا واقعہ وہاں پہ ہوا، پورا علاقہ اس کا گواہ ہے وہاں پہ، لیکن جان بوجھ کر کے وہ اس واقعے کو جو ہے وہ وہاں وہ مظلومیت کا رنگ دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں قاتل وہی ہیں جن کا مقتول ہے. اور اسی طریقے کی صورتحال وہاں پہ جیسے بتایا کہ لیاقت آباد کے اندر بھی ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ناز آباد میں ہمارے کارکنوں کا ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کی ساری چیزوں کی اطلاع ہم نے متعلقہ حکام کو دی ہے، لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی. آج بھی ہم نے اور سعید غنی صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر کے ساری بات پورے شہر کراچی کے حوالے سے ہم نے رکھی ہے، کیونکہ جعفر تیار کے علاقے میں بھی یہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. وہاں بھی ہماری سٹی کونسلر ہیں، ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ جو ہے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور لیاقت آباد کے اندر جا کے ہمارے کارکنوں کو کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم میں تمہیں بھی ڈال دیں گے. اس طریقے سے وہاں دھمکی آمیز وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کیا. اب ہم نے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی اور تاکید و ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی کسی بھی وائلنس کا حصہ وہ نہ بنے، کوئی ریئیکشن نہ کریں. تو پیپلز پارٹی آج بھی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے جو ہے یہ 8 فروری کے الیکشن ہو، اور اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ وہ نظر رکھیں اور اس کو ہائیلی سینسیٹیو پورے ضلع کو قرار دیا جائے. اس طرح سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر بھی کچھ علاقوں کے اندر سے واقعات سننے کو ہمیں آئے ہیں، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے. اور یہ ان لوگوں کا ہمیشہ طریقہ آ رہا ہے جو کہ ہار رہے ہوتے ہیں، جو شکست جن کو نظر آ رہی ہوتی ہے، بوکھلاٹ کا نتیجہ ہے. پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت بڑی ہے شہر کے اندر کہ آج ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹوں کے اس کے کارنر میٹنگز کے اندر ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل نے پچھلے دنوں ایک جلسہ کیا نارتھ آباد میں. بہت بڑی تعداد میں اس کے اندر لوگ، علاقے کے لوگ، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے شہری، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے موظفین اس میں شریک ہوئے. تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے ساری یہ الیکشن کا پروسیس چلے، پرامن انداز سے وہ بھی کام کریں، ہم بھی کام کریں، لیکن انتظامیہ کو اور حکومت کو، خاص طور پہ نگراں حکومت کو، وفاقی ہو، صوبائی ہو، الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس دینا چاہیے اور حالات کو اس طرح بنانا چاہیے کہ وہ پرامن انداز سے سارے صورتحال جو ہے مکمل ہو. وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سابقہ آپ کے پیپلز پارٹی کے ان کے نامزد کردہ تھے، اپوزیشن نے بھی ان کی اس پہ تقرری پہ اتفاق کیا. اب وہ اتنے بے بس نظر کیوں آتے ہیں؟ اور کچھ سیاسی قوتوں کے رہنماؤں کی زبانی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے. تو ریاست کہاں ہے؟ ریاست کیوں نظر نہیں آ رہی؟ آپ کی پریس کانفرنس اپنی جگہ، MQM والوں کی اپنی جگہ، جماعت اسلامی الگ چلا رہی ہے، ریاست کہیں پر نظر نہیں آ رہی. اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کہی یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کوئی نامزد کردہ ہیں. اس ملک کے آئین میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی نامزدگی کا یا تعیناتی کا ایک طریقہ کار ہے. چیف منسٹر جو سابقہ تھے اگر وہ پیپلز پارٹی کے نہ ہوتے، کسی اور جماعت کے ہوتے، ان سے مشاورت ہوتی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن اگر پیپلز پارٹی کا ہوتا تو اس سے مشاورت ہوتی. تو اس سے اگر کوئی شخص چیف منسٹر یا پرائم منسٹر لگ جاتا
हैं और जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो रेपुटेशन है, जो उनकी शनाख्त है मुल्क में, वो बहुत अच्छी है। और उनके मुतालिक जो मर्जी कुछ कहते रहें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ऐसे शख्स हैं कि गलत को गलत और सही को सही कह सकते हैं। उसके बाद फिर जब कैबिनेट बनी है तो हमें नहीं पता कौन लोग हैं, कैसे आए हैं, क्या तरीक़ेकार है, इसलिए कि उसमें साबिका चीफ मिनिस्टर की कोई राय शामिल नहीं होती, उसमें फिर चीफ मिनिस्टर ख़ुद जो है वो फैसले करते हैं। तो इस तरह से हुआ है। जहाँ तक रियासत के किरदार की बात है, देखें, रियासती इदारे हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें रेंजर्स भी हैं, जिसमें पाक फ़ौज भी है, जिसमें अदालतें भी हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है। और हम उन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट, उसका जो काम है, गवर्नमेंट कोई भी हो, उसकी ज़िम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो कंट्रोल करें, और हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं। और जहाँ हमें शिकायत नज़र आई पुलिस की जानिब से, हमने वो आपके सामने रखी। हमने पुलिस के जो मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात की, और हम आपके थ्रू भी बता रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती इन दोनों वाक़यात में तो शायद इतना नुकसान न होता। साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आप तसलसल से बार बार शिकायतें कर रहे हैं कि यहाँ पर अमन की सूरत है, ये वाक़या अभी वकार साहब ने कहा कि इनके अपने कारकुनों की फायरिंग में उनका बंदा मारा गया। आप हाई कोर्ट से के जज से डिमांड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, कौन सी रुकावट है? आज अगर आप सीएम से मिले तो क्या इसमें हर जगह सीएम साहब आर्डर कर दें कि इंक्वायरी हो हाई कोर्ट के जज? देखें, हमने तो ये बात आज उनके सामने रखी है। अब ज़ाहिर है कि फ़ैसला करने का इख्तियार तो हमारे पास नहीं है। हमने जब ये वाक़या हुआ उसके फ़ौरी बाद ये बात की, जो बात वकार मेहदी साहब ने कह दी है, ये अगर आप वो वीडियो फुटेजेस देख लेंगे ना, जो अवेलेबल हैं हर जगह सोशल मीडिया पे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये मुतालबा हमारा अगर मान लिया जाता और उस पहले वाक़े के हक़ाइक़ लोगों के सामने आ जाते तो शायद सूरत हाल का बिल्कुल मुख्तलिफ होती आज। लेकिन बहरहाल उस वाक़े को बुनियाद बना के पीपल्स पार्टी के कारकुनों के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़, हमारे अहदेदारों के ख़िलाफ़ जिस किस्म का माहौल पूरी शहर में ख़ास तौर पर सेंट्रल में बनाया गया, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह से एक गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा सईद साहब, कल निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने फरमाया है कि 5 फरवरी से फौज आ जाएगी, तो ऐसा कोई आप मुतालबा करते हैं? आई थिंक फरवरी ये लाजमी है कि खासतौर पर ज़िला सेंट्रल जहाँ पे हालात ख़राब हैं, आप समझ रहे हैं, वहाँ पूरे इंतजाम खासतौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम फौज के हवाले किए जाए। इसमें ये वेट कर लें कल से क्यों न फौज आ जाए इस जिले में? देखें, जो बात जमाली साहब ने पहले पूछी कि सिक्योरिटी क्यों ना वाले, फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस का जो इस्तेमाल है इलेक्शन में वो सिर्फ होता ही सिक्योरिटी के लिए है। इनका और कोई काम नहीं होता है। इनका काम ये है कि अमन और अमान को बहाल रखें। मैंने शायद आपको पहले भी बताया, मैंने अपने हलके के लिए आज से कोई 15-20 दिन पहले बाकायदा ख़त लिखा सबको और ये गुजारिश की कि मेरे हलके के तमाम पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर करके पोलिंग बूथ के अंदर खड़ा कर दें इनको, फ़ौज को, रेंजर्स को। मैंने तो यह तक कहा है ताकि वो अंदर भी सिक्योरिटी को देखते रहें कि अंदर कोई गड़बड़ ना हो। अब हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर मेरी नीयत ये होती कि मैंने वहाँ कोई गड़बड़ करनी है, कोई हालात ख़राब करने हैं, तो मैं तो दरख्वास्त ना करता। और ये दरख्वास्त हमने पिछले दिनों भी आके की, आज दोबारा कर रहे हैं कि भाई डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़नी चाहिए शहर में, और इलेक्शन में अगर मुमकिन है, इतनी फोर्स अवेलेबल है, तो मैं तो कहता हूँ कि हर पोलिंग स्टेशन पे लगा दें कराची में, आप हर पोलिंग स्टेशन पे लगा दें और वो खड़े रहें ताकि कम से कम जो वोटर है वो बग़ैर खौफ के अपना वोट इस्तेमाल कर सके। ये जो सूरत हाल पैदा की जा रही है कि वोटर जो है घर से ना निकलें, ये किसी भी तौर पर जो है वो किसी के हक़ में नहीं है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आप वज़ीर आला की तरफ भी गए आज, आपने उनको ये नहीं बताया कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होनी तो पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है? नंबर 1। नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सारे उम्मीदवार आपके साथ ये वहाँ पे अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे, इसकी वजूहत जरा आप क्लियर तौर पर बताएं, क्या वजूहत है, कौन इनको मना कर रहा है? देखें, एक तो मुलाकात हमारी जब आज हुई तो हमने आपको बताया
کہ کل رات کا جو واقعہ ہوا ملاقات کی درخواست ہم نے اس سے پہلے کی تھی، ٹھیک ہے. تو جب آج ہماری ملاقات ہوئی تو یہ ایف آئی آر نہ ہونے والی بات بھی ہم نے رکھی اور جو کل رات کا واقعہ ہوا ہے اس سے بھی ان کو آگاہ کیا. انہوں نے ہمارے سامنے آئی جی کو فون کیا لیکن وہ اس وقت دستیاب نہیں تھے. انہوں نے بتایا گیا کہ کسی ایک میٹنگ میں ہیں، وہ ہمارے سامنے ہی بات ہوئی تو ظاہر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ آتے ہیں تو مجھ سے بات کر لیں. پھر جو متعلقہ ڈی آئی جی ہیں اس سے انہوں نے بات کی اور یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی والوں کی حمایت کریں، فیور کریں. انہوں نے یہ ضرور کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات تھی کہ اگر کسی فریق کو کوئی شکایت ہے تو پولیس کو غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کو سننا چاہیے، اس کی درخواست پر غور کرنا چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایف آئی آر جو ہے وہ نہ ایف آئی آر کاٹنا تو دور کی بات ہے، ایس ایچ او جو ہے ہمارے مدعی کی درخواست ہی نہیں لے رہا. تو ہم نے خیر ٹی سی ایس کر دی، تمام لوگوں کو بھیج دی، تو یہ تو ہم نے آگاہ کر دیا. جہاں تک امیدواروں کو انتخابی مہم سے روکنے کی بات ہے تو کوئی بھی نہیں روک رہا اور نہ ہی انتخابی مہم رکی ہے. لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہم مافیا نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم انتخابی مہم سیاسی طریقے سے چلا سکتے ہیں. اگر ہمارے دفاتر پر، ہماری میٹنگز پر حملے ہوں گے تو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اپنی وہ انتخابی مہم چلا سکے. ہم نے پرسوں رات بھی میٹنگ کی تھی آپس